श्री परमेश्वरमध्यस्य परमेश्वरपरैत्यर्थम् शुभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बुद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्याग्नेयप्रदेशे कृष्णाकावेद्यो मध्यप्रदेशे शिवालय विशिष्टायां शुभतिथा अस्मिन् काले अस्मिन् क्षेत्रे प्रजानाम् आयुरारोग्यमैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् अय्यप्प सेवा समाज अभिवृद्ध्यर्थम् श्री कामाक्षेतायै समेत वामलिङ्गेश्वर स्वामी देवता वन्द्यस्य कामाक्षेतायै समेत वामलिङ्गेश्वर स्वामी देवता प्रेतये सामूहिकः क्षीराभिषेकम् अद्य आचरिष्ये।